আপনি পার্টি করেন তো? পার্টি তো করতাম, কালকে গণনা আছে, গণনার পরেই ডিসিশন নেব। তো আপনি আশা রাখছেন যে আপনি যে পার্টি করতেন সেই পার্টি জিতবে? অবশ্যই জিতবে। আপনি কোন পার্টি করেন? সেটা তো বলা যাবে না, গণনার দিনেই বলবো। আগে বলবেন না? না, আগে বলবো না। আর যদি হেরে যান? হারবো না তো, আমি হারিনি কোনোদিন। যদি জিতে যান তাহলে আপনি কি করবেন? জিতলে আর কি করবো, ওই তো কিছু পচা চাল নিয়ে এসেছে, ডাল নিয়ে এসেছে, খিচুড়ির ব্যবস্থা করে লোকজন খাইয়ে দিতে হবে। আর আপনার মানে পরবর্তী পরিকল্পনা কি আছে? পরিকল্পনা যা অন্যান্য আসছে, যেসব আসবে সব চেটে বুঝে খাওয়া পরবর্তী পরিকল্পনা। যা আসবে সব চেটে বুঝে খাবেন, হ্যাঁ, এটা আপনার কাউকে দেবো না। পরিকল্পনা? কষ্ট করে মেহনত করেছে তা কাউকে দেওয়া যাবে না। আচ্ছা, মানে আপনি যে अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। আপনি যে কষ্ট করে যে ভোট প্রচার করে যে কয়েকটা ভোট আপনি নিজের ঝুলিতে এনেছেন, সেই জন্য কিন্তু আপনি আপনার যে পারিশ্রমিকটা সেটা আপনি বুঝে নিতে যাচ্ছেন, তাই তো? অবশ্যই। তা আপনি কি ভোটে জেতার পর ভোটে জেতার আগে আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জনতাকে, তো সেই প্রতিশ্রুতি কি ঢপ? वो चलेगा। तो जब इलेक्शन का वक्त आएगा उधर वही वही एक ही डायलॉग काम में चलेगा हमारा। क्या चलेगा? वो सब कुछ दे दूंगा, वोट के पहले वो बोलूंगा, इनकी वोट के बाद नहीं दूंगा, मैं सब कुछ नहीं लूंगा, किसी को नहीं दूंगा। ऐसे चलता रहेगा ऐसा ही चलता रहेगा। तो भूखा मर जाएगा जनता। वो जो मार जाना चाहता है वो उसको मार जाने दो, और क्या करेगा। जनता को समझना चाहिए किसको वोट डालता हूँ मैं, सोच समझ के वोट देना पड़ता है। हमको जिताया ये, इसमें तो मेरा कोई गलती नहीं, उसका गलती है। उसको सही चूज करना पड़ता है, सही चूज नहीं किया इसीलिए वो फंस गया ना। हमारा तो मजा ही मजा हो गया। জনতা কাকে ভোট দেবে সেটা যদি আপনি বলেন, না ভোটের পর, ভোট গণনার পর বলবেন? नहीं वो আপনি কেমন ব্যবধানে জিতবেন মনে হচ্ছে? 1 लाख से ज्यादा। 1 लाख से ज़्यादा? 1 लाख से ज्यादा कौन रोएगा मेरे को। है किसी का हिम्मत? किसी का नहीं हिम्मत है। पब्लिक मेरा साथ है, लेकिन हम पब्लिक के साथ नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो तुम लोग। हम तो बेवकूफ बनाएगा ना। ये 5 साल का हमारा फिक्स नौकरी है ये। मैं जीतूंगा तो 5 साल ऐश करूंगा ना। इधर तो बेवकूफ बनाना पड़ेगा जनता को। मज़ा ही मज़े। मजा ही मजा आ जाएगा।